Usa may nahitabo ang Ginoo nag-instruct nimo, go. Nya wa ka man ito man. What is the consequence? Bata pa ta adunay gipabuhat sa atong mga ginikanan ug ato kining gibalibaran. Meaning ang Dios nagsugo nimo. If you are a believer, unsay imong gikabisihan? So, nasuko ang ginikanan wala. Mga ginikanan masuko ta dili. Mga dalaga, ginasuko yung ginikanan wala. What happened when God instruct you? Usa may nahitabo ang Ginoo nag-instruct nimo, go. Nya wa ka man ito man. What is the consequence? Naay consequence sa Ginoo wala. Nasuko sad siya nato kay wa man ta ni suman. Wala mo kabantay nga ngano inana inyong kinabuhi, dunay consequence kay ngano man. Dunay gipabuhat ang Dios sa imo kay niingon man. Usay problema sa believers. Nga nakabaton naman mo diha, nana ninyo ang gihatag. Nganong dili pa man mo go. Usa may gikabisihan. Nasuko man gani ang ginikanan nga gisugo ang anak. How much more kita nga gisugo sa Dios wa ta ni buhat. That's why there's so many times several nga naatay mga consequences. Nagkalisod, walay kalinaw, kagubot, walay hamugaway. Tungod kay dunay gishunghong, dunay gisugo, dunay gisitsit ang Ginoo para ikaw makakupot sa iyang sidsid.